رسول کی ساری حدیث پاک رسول حسین کے لیے، حسن کے لیے، علی کے لیے، سیدہ کے لیے لفظ منی آخیا رسول نے خود دیا منی نے بتایا کہ لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے لفظ منی بتایا کہ قافیہ دیکھیں محمد جیسے منو انصر محمد جیسے جن سے توحید کے سورج کی حدیث معصوم ہے، اسی سے مفہوم لیا ہے جو رشتہ ہے ان کا توحید کا، جن سے توحید کے سورج کی خبر زندہ ہے، خبر ان کے سبب ہے جن سے توحید کے سورج کی خبر زندہ ہے، وہ کرن سے
खबर जिंदा है खबर आई रसूल के जरिए जिंदा इन्होंने रखा जिनसे सूरज की खबर जिंदा है वो किरण से और वो सुन लीजिए कि इसमें भी आप लोग सुनेंगे बिल्कुल काफिया वो आया कि जो उर्दू की रोगत में नहीं था मगर साहिब जुबान और उस्ताद जुबान बैठे कल इन्होंने तौसीक की कि इसका हक है इस काफी क्या यकीनन हक है कि वो कुरान से लिया गया सलावत पढ़ लीजिए रिवायत से कुरान रिवायत की ये भी रिवायत से बना तो वलियार भी हैं तुम हिकायत से बना बलियार भी है हाँ यार भाई आप इस बात की दाद दें कि हम कैसे खत्म करवा रहे हैं अपने हमने इनसे कहा ये पढ़ो किस्मत ये है कि इतने मोहतरम मजमे के साथ इतनी अहम शख्सियात नहीं याद में तशरीफ फरमाए जुए नदी को कहते हैं जुए तौहीद साथ जाते हैं अपना बर्तन क्या बात भरे और कहीं बैठे जुए तौहीद के प्यासे तो
بہت ہیں